advice ko ken agyaman ken kararag tayo ken apo. Ayaten ken respetuan tayo dagiti nagantag tayo. Ken agbasa tayo masayaan ken agsisipet kanayo. Oh, nagagyumping no ano yung advice ni Lewis. So dapat ni Apo agyaman tayo kanya na ken kasama respetong kanayatan dagiti naganak tayo ken agbasa ken agsingsingpet. Congrats Lewis, job well done, ang galing-galing mo balong. Talaga